السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه ديالي. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الوصفه ديال لي لازان بلي كريب. Donc bonjour à tous. Aujourd'hui on va réaliser des lasagnes avec des crêpes salées. Donc on passe tout de suite à la recette. اول شيء باش ندير لا صوص بولونيز ديالي غادي نحتاج لواحد البصله مشلضه، غنحتاج الكفته على حساب كل واحد يدير شحال ما بغى، وغنحتاج للزيت. دونك غادي نشحر اولا البصله، عندي هنايا زيت البلديه، غادي ندير البصله تشحر ونعاودو نرجعو باش ندير اللحم. Donc je vais préparer ma sauce bolognaise. Donc j'aurai besoin d'un oignon haché, de la viande hachée. J'ai pas pesé franchement, ça dépend de la famille. Et j'aurai besoin de l'huile d'olive. Donc là je vais mener les oignons sur le feu. Et après on reviendra pour mettre la viande hachée. Donc pour préparer ma sauce, j'ai ici une sauce tomate que je prépare moi-même. Donc c'est des tomates que je fais bouillir dans de l'eau et après je mixe et après j'aromatise à ma façon. Donc là انا عندي هنايا واحد 400 غرام ديال المطيشه كنطيبها في الماء وكنطحنها. دونك غادي نديرها هنايا، غادي نزيد داك شويه الزيت اللي بقى، غادي ندير شويه ديال الملحه. دونك جي مي ان بو دويل، je vais mettre un peu de sel. Donc je mets un peu de curcuma, du poivre, un petit peu de gingembre et je mets un peu de cannelle. Je laisse un petit peu pour la viande. Je mets un petit peu de basilic séché. عندي هنا شويه د الحبق يابس، درت شويه د القرفاص كينجبيه الخرقوم المزار. الحبق كيعجبني في لاصوص بولونيز. دونك غادي ندي دابا لاصوص ديالتي فوق العافيه ونعاودو نرجعو. البصله ديالتي هدات، دابا غادي نزيد اللحم ديالي. دونك les oignons ils sont un petit peu blanchis. Je vais rajouter ma viande. Donc je vais mettre le reste de la cannelle, un petit peu de curcuma, un peu de poivre, je mets un peu de basilic, pourquoi pas. درت شويه تبزيره اللي درت في لاصوص، un peu de sel, غادي نردها فوق العافيه تشحر ليا مزيان ونعاودو نرجعو باش نكملو الوصفه. Donc je vais remettre ça sur le feu et après on finira la recette. الكفته ديالتنا تشحرات، غادي نزيد لها دابا شويه ديال المعدنوس، donc je rajoute un petit peu de persil à ma viande hachée, je mélange et après je réserve de côté. Donc غنحركها وغنخليها على الجانب على ما طيب ليا لاصوص الطوماط ديالي. لاصوص الطوماط ديالتي وجدات، دابا غادي نخلط اللحم ديالي مع لاصوص. دونك je mélange ma viande hachée. غادي نخلط مزيان. دونك لا صوص بولونيز ديالتي ها هي واجده. Donc ma sauce bolognaise elle est prête. Je vais la mettre de côté, et on passe à la béchamel. Donc غادي نخليها على الجانب وغادي نديرو لا béchamel. Pour préparer la béchamel, donc j'ai besoin de 50 g de beurre, 400 ml de lait, un peu de noix de muscade,
du poivre, du sel et une cuillère à soupe bombée de farine. Donc je vais mettre mon beurre sur le feu et après on finit. غادي نحتاجو باش نديرو لا بيشاميل دونك 50 غرام ديال الزبده، 400 سنتيلتر د الحليب، بزار، شويه د الكوزه، شويه د الملحه، ومعلقه كبيره عامره ديال الطحين. غادي ندوب الزبده ديالي وغادي نعاودو نرجعو. الزبده ديالتنا دابت، غادي نزيد لها دابا معلقه كبيره ديال الطحين. Donc je rajoute une bonne cuillère bombée de farine. Je vais remettre sur le feu et après on finit la recette. Donc الطحين ديالنا كنخليوه فوق العافيه واحد 3 دقائق باش كيطيب لينا الطحين ديالنا. Donc j'ai laissé ma farine beurre sur le feu au moins 3 minutes pour faire cuire la farine. Donc maintenant je rajoute mon lait. Je mets le sel. غادي ندير البزار la béchamel ديالي. Je mets du poivre et après je mets un peu de noix de muscade déjà râpée. Donc غندير شويه د الكوزه وغادي نردها فوق العافيه حتى تعقد ليا ومن بعد نرجع لكم. Donc je vais remettre tout ça sur le feu et après on finit la recette. Donc pour réaliser les lasagnes aux crêpes, donc on a besoin des crêpes que j'ai déjà réalisé dans une vidéo. Je vous laisserai le lien de la vidéo. Donc كنحتاجوا لي كريب اللي كنت صوبتهم ديجا في واحد لا فيديو ديالتي. غادي نخلي لكم الرابط ديالهم ان شاء الله. Donc voilà, on a besoin des crêpes, on a besoin de l'emmental râpé, de la mozzarella. Donc on commence. Je prends un moule. Donc moi ce que je fais, donc je ramène ma bolognaise, je mets un petit peu au début, كندير شويه ديال لاصوص ديالتي، دابا غادي ندير ما كريب. بسم الله. على فكره البنات، هاد لي لازان بلي كريب ما نقول لكمش كيفاش كيجيو هائلين. ابري البنات انا شنو كندير، كنخلط لا بيشاميل ديالتي، كنخلي شويه على فان. دونك كوم سا ما نبقاش ندير اون كوش دو بولونيز اون كوش دو لازان، كنخلط la béchamel مع la bolognaise. Donc moi je mélange la béchamel avec ma bolognaise, comme ça j'ai les deux en même temps. Donc je mets ma sauce. Je mets un peu de mozzarella. Si vous essayez ces lasagnes, vous allez voir avec ces crêpes, c'est vraiment délicieux. Ça change. Après, rendirons une autre crêpe. Rendirons la sauce. نديرو لا موتزاريلا. لا موتزاريلا غنديرها غير ما بين لي كريب. دونك لا موتزاريلا je vais l'utiliser juste au milieu entre chaque crêpe. Donc je vais continuer comme ça jusqu'à épuisement de mes crêpes et de mes sauces. Et après on revient pour finir, pour faire cuire le lasagnes. Donc غادي نكمل مي كريب، نكمل لي صوص ديالي ونعاودو نرجعو باش تشوفوا الشكل النهائي من بعد. Donc là j'ai mis ma dernière crêpe. Donc je vais mettre la béchamel. Donc درت لا كريب الاخرى غادي ندهنها بلا béchamel.
ومن بعد غادي ندير لها لي مونطال غابي، فرماج اي فرماج عندكم. وهاد لي لازان دغيا كيوجدوا البنات، لان لي كريب ديجا طايبين، ماشي بحال لي لازان تيخصهم شويه د الوقت، هنا كيكونوا دي بات الا سورتو الا ما كانوش فريش. دونك سي لازان فرانشمون un quart d'heure ils sont prêts parce que tout est cuit. Donc je vais chauffer mon four à 180 degrés et je vais les laisser pour 15 à 20 minutes. Et après, on revient pour voir la recette, les lasagnes avec des crêpes. غادي نديرهم في الفران لمدة ربع ساعة حتى ثلث ساعة 180 درجة، ونعاودو نتلاقاو باش نشوفو كيفاش كيجيو لي لازان بلي كريب. البنات لي لازان ديالنا وجدوا، كما قلت لكم ربع ساعة كيكونوا واجدين، لأن كلشي طايب لي كريب لي صوص كيدخلوا غير باش يتحمروا شويه من لو فرomage. Donc nos crêpes ça a demandé un quart d'heure pour qu'ils soient, mais nos lasagnes en fait c'est des lasagnes aux crêpes, donc ça a demandé un quart d'heure. Donc voilà, donc je vais essayer de couper un morceau pour voir comment ils sont les lasagnes avec des crêpes. Les lasagnes ديالنا بلي كريب البنات كيجيو هكذا، انا متاكده ان شاء الله غادي يعجبوكم الا جربتوهم. Donc nos lasagnes aux crêpes, c'est vachement, vraiment trop bon. Voilà. كيجيو هكذا البنات، وغادي تشوفوا المذاق ديال لي كريب في لي لازان احسن من لي لازان لي بات. Donc le goût des crêpes, les lasagnes avec ces crêpes là, vous allez voir la différence entre les lasagnes pâtes. C'est vachement trop bon. Donc j'espère que vous avez aimé cette recette et que vous allez l'essayer. Et كنتمنى البنات تكون عجبتكم هاد الوصفه لي لازان بلي كريب، ونتمنى ان شاء الله تجربوها وما تبخلوش عليا، وكنقول لكم الى وصفه قادمه ان شاء الله، والى اللقاء. Donc je vous dis à la prochaine recette, à bientôt.